Yang sekarang materinya tadi di LMS sudah saya pasang juga, cuma sedikit ya di pertemuan ke-11 ini hanya nah jadi kalau kita lihat di sini pertemuan ke-11 ya. Jadi metode energi untuk ketunggalan di persamaan gelombang. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa solusi ya, solusi dari persamaan gelombang itu tunggal. Jadi kalau ada dua solusi ya solusi itu identik ya. Sebenarnya, ya. Jadi itu ada pembuktiannya menggunakan metode energi ya ini ya. Jadi kalau di bukunya di sini di ini ya 52 ya. Uniqueness and energy argument. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu dari PPT-nya. Di pertemuan 11, ini uniqueness and energy argument. Jadi ini akan dipelajari tentang penggunaan energi argumen ini untuk menunjukkan bahwa solusi dari persamaan 54 itu tunggal. Jadi persamaan energinya di situ ET sama dengan, jadi di sini diasumsikan U-nya ini, jadi UET itu adalah solusi dari inisial value problem 54 ya. Sedemikian U itu anggota C201 cross delta ya. Ini maksudnya apa? U-nya kenapa nih? Anggota C kuadrat ya. C kuadrat 01 cross delta itu apa maksudnya? Ada yang ingat ini notasi apa ini? C kuadrat ini. Jadi kalau misalnya C01 gitu ya. C01 itu kan himpunan fungsi-fungsi yang kontinu pada interval 01 gitu kan ya. Nah kalau ini C kuadrat 01 cross 0 tak hingga ini apa maksudnya? Jadi U-nya itu variabelnya kan X dan T ya. Ada yang tahu maksudnya? Himpunan apa? C kuadrat 01 cross 0 tak hingga. Silakan, ada yang mau jawab? C kuadrat 01 cross 0 tak hingga itu himpunan apa? Jadi U itu anggota himpunan itu. Jadi U-nya fungsi ya. Jadi fungsi yang apa?
Ya, ya ada yang jawab. Ya kan, kalau ada yang coba mau jawab. Jadi C kuadrat 01 cross 0 tak hingga itu maksudnya apa? Himpunan fungsi-fungsi yang bagaimana? Coba dicari di bukunya ya. Itu notasi apa? C kuadrat. C kuadrat 01 plus 0 tak hingga. Jadi 01 itu jelas kan 01 itu intervalnya untuk X ya. 0 tak hingga intervalnya untuk T ya. Betul ya. Nah, C kuadrat itu maksudnya apa? C kuadrat ya. C kuadrat. Jadi kalau C aja itu himpunan fungsi-fungsi yang kontinu ya pada misalnya C ya, C01 gitu ya. Kemudian fungsi-fungsi yang kontinu pada 01. Kalau C kuadrat 01 di situ ada cross ya. Karena di sini fungsi U-nya itu dua variabel ya, variabel X dan variabel T ya. Jadi 01 itu interval untuk X, 0 interval untuk T. Nah, C kuadrat itu adalah menunjukkan himpunan fungsi-fungsi yang kontinu ya, termasuk turunan-turunan kedua sampai ke turunan kedua. Jadi U itu kontinu, U aksen ya, terhadap X juga kontinu, jadi UX ya, UX kontinu, UT juga kontinu, kemudian UXX juga kontinu, UXT juga kontinu, UTT juga kontinu ya. Jadi fungsi-fungsi yang jadi himpunan fungsi yang kontinu pada interval ya. Jadi himpunan fungsi-fungsi fungsi-fungsi UFT di mana X-nya itu antara 01 ya, T-nya antara 0 tak hingga yang kontinu dan turunan-turunan sampai ke turunan kedua. Jadi kontinu sampai turunan kedua. Turunan-turunan parsial keduanya kontinu ya. Jadi turunan parsial karena di sini fungsinya dua variabel ya. Jadi kalau yang fungsi satu variabel misalnya fx saja, jadi fx saja itu kalau fx anggota c kuadrat 01 ya itu kan variabelnya hanya satu ya. Jadi fungsi yang kontinu sampai keturunan keduanya ya pada 01. Kalau ini c kuadrat 01 cross 0 tak hingga variabelnya ada x dan t, x-nya antara 01, t-nya antara 0 tak hingga. Jadi u kemudian UX, UT, UXX, UTT, dan UXT ya, itu kontinu pada interval X-nya 01, T-nya 0 tak hingga. Jadi di sini untuk setiap X yang lebih dari 0, untuk T ya, T lebih 0, itu sendirikan fungsi energi ET itu sama dengan integral 01 UX kuadrat XT ditambah UT kuadrat XT dx ya. Ini adalah fungsi energi. Definisi dari
fungsi energi ET ya. Nah, pada saat T-nya 0 ini kan menjadi eh, energi dari ya, dari fungsi F dan fungsi G ya, yang merupakan inisial fungsi ya. Jadi pada saat T-nya 0. Jadi UX 0 dan UX, UX, X 0 dan UT X 0 ya. F dan G ya. Inisial inisial fungsi ya. Sebagai fungsi pada saat T-nya 0. Jadi ini yang dimaksud dengan energi ya, energi argumen, fungsi energi. Nah, kemudian jadi ini dengan menurunkan ET, jadi DDT terhadap T ya. Jadi ET turunkan terhadap T itu menjadi seperti ini. Nah, ini ureanya seperti apa? Ini konten. Jadi di sini ada turunan turunan dari ini ya, terhadap 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 T ya. Jadi kan ini menjadi dua ya. Jadi turunannya kan 2 UX, kan ini U kuadrat ya. Jadi 2U kali turunan, ini kan variabelnya ada X dan T ya. Jadi ini X, T dikalikan turunan dari ini terhadap T ya. Jadi turunan ini terhadap T. Jadinya apa? U X T E, T ya. Jadi ini jadi ada dua perkalian ini ya. Kemudian turunan dari yang ini itu menjadi yang ini ya. Jadi apa? 2 UT E, T dikalikan turunan ini terhadap T ya. Jadi ini UT diturunkan terhadap T. Jadi U TT ya. E, T ya. Ya, jadi menjadi nggak cukup ya. Jadi duanya dikeluarkan ke depan ya. Jadi di luar ya. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Kemudian jika U itu
dan turunan-turunannya itu kontinu ya sampai turunan kedua, turunan parsial keduanya kontinu pada 01 cross 0 kainya. 01 itu interval untuk X, 0 kainya interval untuk T. Jadi ini eh, dari proposisi 31 pada halaman 17 ya. Coba kita lihat halaman 107 tadi ya. Yang proposisi 31. Ya, diberikan pada 365 dan asumsikan F dan FY keduanya kontinu pada AB dan CD ya. F aksen ada untuk semua Y anggota CD dan F aksen Y sama dengan integral AB FY. Ya, jadi ini justifikasi dari yang ada di sini ya. Jadi hasilnya, nah ini pengertiannya dulu dari UXT dan UTX ya. Jadi kalau turunan parsial itu kalau dia memenuhi tadi kan, memenuhi turunan-turunan parsial sampai turunan parsial keduanya kontinu, itu kan bolak-balik sama ya. Jadi UXT dengan UTX sama ya. Kalau memenuhi bahwa fungsi U beserta turunan-turunannya sampai turunan keduanya itu kontinu ya. Jadi UXT sama dengan UTX ya. Nah, kemudian integralnya menjadi, jadi ini dengan integralan parsial, kita peroleh integral 1 X UXT dx sama dengan integral 01 UX UTX ya. Jadi ini bolak-balik boleh ya. Sehingga ini kalau diintegralkan parsial ya ke X ya. Jadi ini UX X, T dan UT X, T. Jadi integralnya kan ini turunan parsial ke X ya. Jadi diintegralkan menjadi ini pada X sama dengan 01 dikurangi integral. Nah, jadi rumusnya apa ini kalau kita ingat ya, integral parsial itu kan rumusnya kalau yang di kalkulus kan integral UdV sama dengan UV dikurangi integral PDU ya, seperti itu ya. U kali V ini yang belakangnya V ya. U kali V dikurangi integral PDU ya. Jadi kalau ini berarti ini bisa ditulis integral UX D dari U UT ya. Ini ya diintegralkan ya, diintegralkan terhadap X ya. Dengan UTX itu kan UT diturunkan ke X ya. Jadi kalau UTX diintegralkan ke X menjadi UT saja kan. Jadi DUT. Ya, jadi di situ menjadi UX UT, jadi menjadi
UX, UT ya. Di sini sudah terintegralkan, dikurangi integral UT DUX ya. Ya. Nah, jadi ini dimasukkan batasnya 0,1. Nah, jadi ini masuk batas 0,1 di sini 0,1. Kemudian UT DUX ya. Jadi UT jadi integral DUX. Ini kan sama ya. Dengan integral kalau UX-nya diturunkan kan terhadap X ya. Jadi UT UX X-nya. UX X DX-nya. UT UX X DX. Nah, jadi UT UX X DX ya. Jadi ini ya. Jadi dikurangi integral itu. Nah, kalau itu dimasukkan 0 dan 1 ya X-nya. Jadi menjadi UX 1 T yang 1, T dikurangi UT 1, T dikurangi UX 0, T dikalikan UT 0, T ya. Nah, karena di situ pada X 0 dan X 1 itu merupakan nilai batas ya, syarat batas. Jadi nilai awal dan syarat batas ya, syarat batasnya kan UT 0 T ya, jadi U 0 T ya, jadi T persamaan 54 ya. Layar diamnya agak buram. Kita Iya, Pak. agak buram, yang lain juga. Hmm, Hasil kenapa ya? recordannya takutnya juga berbayang. Iya, coba saya stop share dulu. Saya share screen lagi, mungkin pengaruh ini ya, mungkin ya, sinyal ya. Jadi saya share screen lagi. Bisa jelas nggak? Masih masih buram, Pak. Kurang. Nah, sekarang Sudah, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Pak. jadi ini tadi jadi persamaan 54. Jika di sini UT X0 sama dengan 0 untuk X0 dan 1 ya. Jadi ini syarat batas ya. Jadi kalau kita lihat persamaan 54 itu 54
Saya ambil dari PPT 10 Pak, ya. Nanti bersama dengan empatnya. Nah, ini bersama 54 ya. Jadi kalau X-nya 0, X-nya 1 kan nilainya di situ 0 ya. Syarat batasnya. Kalau yang T-nya yang 0, itu menjadi F dan G ya, nilai awal ya. Ya, balik ke yang sebelumnya. Ya, jadi di sini jika U memenuhi 54, yaitu nilai syarat batasnya itu pada saat X-nya 0, jadi U di sini UT-nya ya, jadi UT 0. T itu sama dengan 0, ya, karena U 0, T itu 0 ya. Jadi U1T juga 0, sehingga turunannya juga pada T juga 0 ya. Sehingga hasilnya tadi ini ya menjadi negatif dari UXX, UT, DX ya. Ini juga sama dengan negatif dari UTT, UT, DX ya. Nah, jadi persamaan terakhir ini berarti UT-nya sama dengan 0 ya. ET-nya sama dengan 0 ya. Kalau ET sama dengan E0 sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, ini untuk menunjukkan uniknya itu ya, dari tunggalnya itu. Kalau diambil U1, U2 ya, itu dua solusi dari 54 dengan inisial value ya. Kalau U1-nya inisial value-nya F1, U2 itu inisial value-nya F2. Jadi F1 dan G1 ya, inisial value dari U1, inisial value dari U2 itu F2, V2 ya. Kemudian dimisalkan W-nya itu U1 kurang U2 ya. Jadi ini sebenarnya akan menunjukkan bahwa U1 dengan U2 itu identik ya. Jadi U1 sama dengan U2 di situ ya. Jadi W nilai awalnya jadinya F1 kurang F2 ya untuk F-nya ya. G-nya G1 kurang G2. Jadi F1, F-nya itu adalah inisial value ya untuk W ya. F dan G ya. Jadi F dan G. Di mana F-nya itu ya F1 kurang F2, G-nya G1 kurang G2 ya.
Karena di situ F1, F2 itu adalah nilai awal dari U1 dan U2 ya. G-nya juga jadi F1 G1, F1 G1, F2 G2 ya. Itu nilai awal dari U1 dan U2 ya. Nah, kemudian kalau kita hitung integral ya, jadi ET-nya tadi ini kan ET untuk W ya. Jadi ET untuk W-nya integral dari 01 U1 min U2 X XT kuadrat dikurangi U1 min U2 T XT kuadrat dx ya. Jadi ini ET untuk W, ET untuk W ya. Nah, ini sama dengan integral 01 F1 min F2 X. Ini ini berarti F-nya ya, G-nya. Nah, ini kenapa ini jadinya diganti jadi U1 min U2 jadi diganti F1 F2 G1 G2 persamaan 517 ya. 517 itu mana ini ET-nya 0, ET sama dengan E0 ya. Jadi F1 min F2 jadi U1 U2 dikurang U2 itu menjadi diganti F1 min F2. Jadi pada saat T-nya 0 ya, itu jadinya kita T0. Yang dari persamaan 517 ya. Jadi IT sama dengan 0, IT sama dengan E0. Ya, jadi ini persamaan 518 ya. Nah, jadi ini persamaan ini adalah jika inisial data dari kedua solusi itu sama ya, maka solusinya juga akan sama ya. Jadi secara khusus ini bisa ditulis dalam teorema ini ya, jika U1 U2 anggota C kuadrat 01 cross 0 kaiga adalah dua solusi dari inisial quadratic value problem 54 dengan data yang sama. Jadi dengan inisial data yang sama maka U1 dan U2 itu identik ya atau dia sama ya, jadi fungsi yang sama. Nah, ini ada buktinya juga ya. Ya, jadi di situ U1 U2 itu hanya berbeda konstan ya. Jadi yang tadi identik tadi itu ya, yang berbeda konstan. Jadi antara U1 dan U2 itu hanya berbeda konstan.
Ya, PDP seperti itu. Jadi di bukunya ini nggak ada contoh soal di situ ya. Nah, kita coba ambil dari exercise-nya. Jadi di exercise 53 ya. Itu di sini ada buktikan bahwa ET ini adalah konstan ya. Jadi di sini ada soal 53, 54, dan 55 ya. Exercise 5. Ya, ini 5. 3, 5, 4, 5, 5. Ya, oke, mungkin sebelum latihan mungkin di sini ada video yang membahas materi ini, mungkin bisa coba kita lihat ya. Ini ya, ini kelihatannya sama dari judulnya ya. The Energy Method dan Uniqueness of. Hello everyone. Today we are going to discuss the topic the energy method and the Suaranya bisa uniqueness of masuk nggak? solution of wave equation. The energy method and the uniqueness of solutions of the PDE. Suaranya bisa masuk nggak? Halo, Masuk, Pak. suaranya masuk ya? Ya, coba kita coba lihat deh. Jadi ini materinya sama persis ya dengan yang kita bahas. The energy method is a fundamental tool in the theory of PDEs. One of its main applications is it can be used to prove the uniqueness of the solution of initial boundary value problems. Okay, that means we can use this energy method to prove the uniqueness of the solution of the initial boundary value problems. The method is based on the physical principle of energy conservation. Okay, so recall that in order to prove the uniqueness of the solutions for a linear differential problem, it is enough to show that the solution of the corresponding homogeneous PDE with homogeneous initial and boundary conditions is necessarily the zero solution. That is, we already discussed the same method before. That is, to prove the uniqueness of the solutions for a linear differential problem, it is enough to show that the solution of the corresponding homogeneous PDE with homogeneous initial boundary conditions is necessarily a zero solution. Okay. The outline of the energy method is for a certain homogeneous problems, it is possible to define an energy integral that is non-negative and non-increasing function of t. Okay, that is for some homogeneous problems, it is possible to define the energy integral that is non-negative and non-increasing function of t equal to 0. That is at the initial time the energy is 0 and therefore the energy is 0 for all t greater than or equal to 0. Due to the positivity of the energy and 0 initial and boundary conditions, it will follow that the solution is 0. Okay, this 0 initial and boundary conditions are obtained by using this because solution of this linear differential equation, it is enough to show that the solution of the corresponding homogeneous PDE with homogeneous initial boundary conditions, that is the initial and boundary conditions will be 0 boundary conditions. Okay,
So from that, due to the positivity of the energy and the zero initial and boundary conditions, it will follow that the solution is zero. Okay, so we can illustrate this method, method of energy or energy method, by using the following example. Okay, consider the Newman problem for the vibrating string utt minus c square into uxx equal to f of xt. That is, this is non-homogeneous problem with boundary condition, that is the Newman boundary conditions are given by ux 0t equal to a of t, ux lt equal to b of t, where the boundary points are 0 and l. Okay, and the initial conditions are given by ux 0 equal to f of x and utx 0 equal to g of x. Now let u1 and u2 be two solutions of this problem 1. Now by the superposition principle, the function w equal to u1 minus u2 is a solution of the following problem. That is a solution of the corresponding homogeneous problem with the homogeneous boundary conditions. That is w gt minus c square into u wxx equal to 0 with the boundary conditions wx0t equal to wx equal to 0 here. That is the homogeneous boundary conditions. It was this a of t and b of t. Okay, so we are considering the homogeneous equation that is equal to 0 here with the homogeneous boundary conditions. Okay, so we know that this method is actually we have used before. Okay, so now define the total energy of the solution W at time t as E of t is equal to 1 by 2 into integral 0 to L Wt square plus c square into Wx whole square into dx. That is, we are defining the total energy of the solution W of this system or this problem. Okay, as E of t equal to this 1 by 2 into integral 0 to L Wt square plus c square Wx whole square dt. Okay, now we are finding the derivative of this total energy. Itu ET-nya dapat di setengah integral 0 L. Begini tapi intervalnya 0 sampai L ya, bukan 0 sampai 1 ya. Kalau tadi kan 0,1 ya. Jadi ini muncul setengahnya dari mana? Jadi rumus yang dulu ya, ini apa? Karena tadi dari Newman tadi ya. Of t, that is E dash of t is equal to d by dt of 1 by 2 into integral 0 to L Wt square plus c square Wx square dx. So this is nothing but 1 by 2 into this integral is with respect to x. So we are integrating, we are differentiating with respect to t. So we can differentiate this integrand with respect to t. So integral 0 to L integral of Wt square is 2 into Wt into Wtt plus c square into integral of this is derivative. Okay, derivative of Wt square is nothing but 2 into Wt into Wtt plus c square into derivative of d by dt of Wx square, that is 2 into Wx into Wxt dx. Okay, now this is equal to dividing this 2 we will get Wt Wtt plus c square into Wx Wxt dx. So this is the derivative of the total energy. Okay, now we have dou by dou x of Wx into Wt, which is equal to Wx into derivative of Wt, that is Wtx or Wxt plus Wt into derivative of Wx with respect to x, that is Wxx. Okay, so from this, because we have Wx into Wxt is equal to dou by dou x of x into Wt minus Wxx. Okay, therefore we have multiplying throughout by c square, we get c square into Wx Wxt is equal to c square into this minus c square into this. Okay, but this is equal to c square into dou by dou x of Wx into Wt minus
we have from this is our equation. So from this we get c square into wxx is nothing but wtt. So we can replace this c square into wxx as wtt. So e dash of t, from equation number 3 we have e dash of t is equal to integral 0 to L wt into wtt, this plus c square into, we have c square into wxt is nothing but this. So we can replace this by this. Okay, so replacing that we get c square into dou by dou x of wx wt minus wt into wtt. So we can cancel this. So we'll get c square into integral 0 to L dou by dou x of wx into wt dx. Okay, so the derivative of e with respect to t, e is a function of t only. So e dash of t is equal to c square into 0 to L dou by dou x of wx wt dx. So this integral is with respect to x. So we know the integral of this derivative is nothing but wx into wt. Okay, so applying this limit, that is x from 0 to L. Now applying this limit, x is, that is wx is a function of x comma t. So applying this limit L, we will have wx L comma t into wt of L comma t minus, when we apply x equals 0, we have w equals 0 comma t wt x equals 0 comma t. Okay, but we have by the boundary conditions are given by wx 0 t equal to wx lt equal to 0. Okay, that is the boundary conditions of the problem 2. Okay, wx 0 t equal to 0 and wx lt equal of t is nothing but 0. That is because this is equal to 0 means this will be 0 and this will be 0. So we have dash of t is equal to 0, a constant. Okay, that is the energy, total energy is a constant, means energy is conserved. Okay, now at a t equals 0, the initial conditions are given by, that is the initial conditions of the problem 2 are given by w of x0 equals 0 and wt of x0 equals 0. That is the initial conditions of the problem 2. Okay, w of x0 equals 0 and wt of x0 equal to 0. Okay, so therefore since w of x comma 0 equals 0, we have wx of x comma 0 equals 0, right? Therefore we have the energy E of t is equal to 1 by 2 into integral 0 to L wt square plus c square into wx square dx, which is equal to 0. Because here we have wt equals 0, at the point t equals 0 we have wt equals 0 and wx is also 0 when t equals 0. So these two are zeros equal to 0, since the integrand is 0 at the point t equals 0. Clear? Therefore we already obtained that e of t is a constant. So since e of t is a constant, we already know that e of t is 0 at t equals 0. So since e of t is a constant, we have e of t equal to, is identically equal to 0. Clear? So the energy is 0, right? Now since the function E of xt, that is the integrand of this energy, okay, that is wt square plus c square into wx square is greater than or equal to 0, because this is a square and this is square and this is square. So U of xt is greater than or equal to 0 and its integral over 0 to L is 0. We already obtained that this E of t is equal to 0, identically equal to 0. That means this integral is equal to 0 for all t. So from 0 to L. So we know that this E of t, that is wt square plus c square into wx square is greater than or equal to 0 and its integral over 0 to L is also 0. Therefore we have this integrand will be equal to 0. Okay. So we have from this therefore we know that wt is equal to 0 and wx is also 0. That is wt xt equal to identically equal to 0 and wx xt is identically equal to 0. That means since w is a function of x and t and the partial derivative with respect to t is 0 and partial derivative with respect to x is also 0, therefore the w of xt is a purely a constant, identically a constant.
Okay, so by the initial conditions we have W f x0 equal to 0. That means we have when t equal to 0, we have W equal to 0. Therefore, since W is a constant, we have W of xt is equal to 0. That means we obtained the zero solution for the new system or new problem of corresponding homogeneous uh, differential equation with the homogeneous boundary conditions. Okay, therefore the solution of the given problem 1 is unique. Okay, that is, we obtained that. Actually here this was our example. The Newman problem is this. So we consider that we assume that u1 and u2 are two solutions of this problem. Then we know that w equal to u1 minus u2, that is w is a solution of the corresponding homogeneous problem with the homogeneous boundary conditions. Okay, so we know that to show that this problem, this given problem has a unique solution, it is enough to show that this problem 2, that is the homogeneous problem corresponding to the homogeneous boundary condition, has the zero solution. So here we obtain that the solution W of the problem 2 is 0. They are identically equal to 0. That means solution of the given problem 1 is unique. Okay. So here we used the energy method to prove the uniqueness of the given problem. Okay. Now, next example 2. In the previous problem, consider the Dirichlet problem instead of Newman problem. Okay, that means in the previous problem we have the initial the boundary conditions are given. The boundary conditions are Newman conditions, that is ux at 0t equal to a of t and ux at lt equal to b of t. That was Newman conditions. So in this problem, we are just write or replace the Newman boundary conditions with the Dirichlet boundary conditions, that is u of 0t equal to a of t and u of lt equal to b of t. Okay, the other parts are same. Okay, so in this case also we can assume that let u1 and u2 be two solutions of this PDE or this problem. Then by the superposition principle, we have w equal to u1 minus u2 is also a solution, is a solution of the corresponding homogeneous problem with the homogeneous boundary condition, that is boundary condition as zeros. Okay, that means this. Okay, this homogeneous problem with the homogeneous boundary conditions. So W is a solution of this. Now here also we can prove that the solution W of this problem 5 is equal to 0. Okay, so here here we use the same energy integral as in the previous problem, that is E of t is equal to 1 by 2 into integral 0 to L Wt square c square Wx square dx. If you are considering the same energy integral, then we obtain as in the previous case we obtain E dash of t equal to c square Wx Wt x 0 from x equal x from 0 to L. That is we obtained in the previous problem. Okay, yeah, this we have E dash of t is equal to this. Okay, so we will get in this problem we will get this E dash of t is equal to w of x into wt from x from 0 to L. Now apply these boundary conditions, that is wx at x equal to L, that is wx L comma t wt L comma t minus wx 0 comma t, that is when x equals 0, and then this is when x equal to 0 wt of 0 comma t. Okay, but here in this case we are given the conditions are w0t equal to 0 and wlt equal to 0. Okay, so by using that we have w0t equals 0 and wlt equals 0. Therefore we have wt is also equal to 0 when t x equals 0 and wt is also 0, because w0t is a function of t which is 0. Therefore wt is also 0 and wlt is also 0 implies wt lt is also equal to 0. So for that, therefore you will get this is 0 and this term is also 0. So we have E dash of t
gain 0 here also. Okay, so E dash of t equals 0 means in this case also we have the energy is conserved. That is E dash of t equals 0 means E of t is a constant. Okay, E of t is a constant. So here also we can say that the energy is conserved. The rest of the proof will be exactly same as in the previous problem. Okay, we can just do like this. As in the previous problem, we can write here we have obtained that the energy is a constant, that is energy is conserved, and at the time t equals 0 we have w of x is 0 equals 0, w of t equal t, wt at x comma 0 equals 0, because these are the initial conditions. Here also there is no change in the initial conditions. Here the change is only in the boundary condition, that is the Newman boundary conditions changed to Dirichlet condition. So there is no change in the initial conditions. Okay, so this is same as in the previous example. So we can do the same procedure in this problem also. That is the wx is 0 equals 0, wt x is 0 equals 0. These are the initial conditions. Therefore, wx at x is 0 equals 0. Therefore, et is nothing but from this equal to 0 at t equals 0. Therefore, et is a constant. We have since et is a constant, so we have et is identically equal to 0. And since this function is greater than or equal to 0 and its integral over 0 to L is 0, therefore we have this integral, this function is identically equal to 0. That means each component Wt equal to 0, Wx is equal to 0. Therefore W is a constant. Okay, in that case we can say that W equal to 0 because uh, uh, this is W is a constant and Wx is 0 equal to 0. That is when t equals 0 we have Wx is equal to 0, and this is a constant implies W of x is identically equal to 0. That means we obtain that this uh, uh, the corresponding homogeneous problem with homogeneous boundary conditions has the solution 0. That is W equal to 0 has the solution. That means the solution of the given problem is unique. Okay. Ya, jadi itu permasalahannya mirip ya. Cuma yang tadi kalau yang di kita kan persamaan 54 ya. Di situ di persamaan 54 nah ini. Jadi beda dikit ya persamaannya saja ya. Jadi kalau di sini kan UTT sama UXX ya. Kalau yang tadi kan ada C-nya tadi ya. Kemudian kalau ini di 01, kalau tadi di 0L ya. Jadi persamaannya ada beda dikit ya. Jadi kan tadi contoh ya. Jadi ini juga di contoh. Nah ini juga ini kan fungsinya beda ya. Ada cos 2x. Nah coba ini dicoba kerjakan. Kalau ini tapi ini find solusi ya. Tentukan solusi. Nah, kalau yang tadi kan menunjukkan ketunggalannya ya, ketunggalannya kan kalau yang di soal nomor 53 ini ada yang B ini ya, ada yang B bahwa ID-nya itu adalah konstan ya untuk solusi dari U ya, yang smooth ya di situ ya. Jadi smooth itu ya, itu memenuhi yang tadi ya, jadi U-nya itu anggota dari C kuadrat 01 0 hingga ya.
01 cross 0 tak ingat tadi ya. Nah ini juga boleh nanti ditunjukkan bahwa untuk bersama soal exercise 54 dan 55 ini juga ditunjukkan ketunggalannya ya, jadi unitnya ya. Jadi hanya berbeda konstanta ya. Jadi kalau U1, U2 tadi kan menjadi antara U1 dan U2 itu hanya berbeda konstanta ya, yang disebut sebagai identik tadi ya. Oke, mungkin eh, kalau ini Zoom-nya bisa di breakout nggak? Eh, hostnya siapa hostnya? Fauzan. Fauzan, ada Fauzan. Mana Fauzan? Ini pada kemana ini? Kalau nggak bersuara ditanya. Halo, dengar suara saya? Mana nggak ada yang bersuara? Hadir, Pak. Ya. Nah, ini Fauzan, ini tadi yang kan ada 3 soal. Ini bisa di breakout room nggak untuk diskusi mengerjakan 3 soal tadi? Bisa dibuat breakout room nggak? Jadi yang otomatis aja dibagi 3 gitu ya. Apa untuk breakout room-nya dibagi jadi berapa ya, Pak? Dibagi 3 kan ada 3 soal di sini ya. 3 soal. Yang soal 53, 54, 55 ya. Jadi di 3 soal ini dibagi 3 kelompok jadinya ya, masing-masing mengerjakan 1 soal, kemudian nanti hasilnya di posting di apa namanya di LMS ya, di bahan diskusi itu, di forum diskusi. Nah, jadi silakan didiskusikan dulu. Jadi kan dari jumlah mahasiswa ada berapa itu ya. Jadi di breakout room menjadi 3 ya, 3 kelompok ya. Secara otomatis saja nanti kan masing-masing kan langsung kebagi jadi 3. Jadi diberi nama aja untuk exercise 53, exercise 54, exercise 55 ya. Itunya untuk eh, kelompoknya ya. Kemudian nanti di breakout akan terbagi, terus nanti ini kan baru jam 11 ya, sampai jam 12 nanti baru uh, kembali ke breakout ya, kembali ke room utama. Ya silakan Pak Oce. Nanti untuk mahasiswanya ini untuk masuk ke breakout room secara acak otomatis atau bagaimana, Pak? Ya acak aja. Jadi dipilih pembagian breakoutnya itu acak. Jadi kan bisa bisa acak, bisa kita pilihi, tapi ini acak aja lah gitu ya. Ini ya. Nanti otomatis nanti akan terbagi masuk ke kelompok exercise 53, ada yang masuk ke kelompok exercise 54 dan 55.
Ya, silakan. Jadi biar komposisinya seimbang. Kalau misalnya nanti suruh milih, nanti ada yang kelompoknya banyak, kelompoknya sedikit ya. Baik, Pak. Oke ya, begitu ya. Oke, baik Pak. Terima Bisa kasih Pak. dipahami kelompok ya. Untuk Jadi pengumpulannya terakhir kapan, Pak? ya 1 minggu ya, yaitu selama 1 Satu minggu nanti silakan. Kalau nah, jadi kalau di ya, forum diskusi kan nggak ada batasnya ya, nggak saya batasi. Cuma sampai pertemuan minggu depan ya, diharapkan sudah ada ya. Terakhir, Oke ya, Pak, cukup. izin nanya lagi. Untuk yang ngumpulin itu satu orang doang atau gimana ya, Pak? Ya itu kelompok aja. Jadi mewakili. Jadi nanti yang upload satu aja. Cuma di situ kan anggota kelompoknya ditulis. Baik, siap, Pak. Ya, Terima oke. kasih banyak. Cukup kita tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.